mga Parapaps, good morning, good afternoon, good evening, kung asa man gani mo. Thank you Mr. Delivery Driver, Gent Express and TikTok Shop. Ay nirda na akong parcel sa naging karon pa ni abot ni unboxing ko o parcel opening sa maganik na azay para panista mama. Garag ang parcel ma pagabayad shampoo o underwear sa mother. This is the end of my live vlog. I-follow sa Facebook Abraham Loren, sa akong YouTube Abraham Loren page, sa akong TikTok gwapo ko palag ka. Bye.